Ah. Oo. May ano ba sila? Gibo mong ano, salad. Oh. Nahiling ko to. Ika nga ni nag ano, nagpuon pag ano, pag oh, ano to dai ka nagdala. Oy, Siya namimiss na. Kuno mo. Alay ka na. Alay ka na, Nene. sabi mo nga ya, mama. Oo. Malulungkot dalo yun. Iyak yun. Ganda yung sombrero mo ba yan? Ganda yung sombrero mo. Hintay lang. Hindi naman siya makakauwi agad-agad. Ano ba itong pinto? Oh, kayo. Yun nga yun. Kaya na. E-bike yard. Hindi Jopi ito ngayon dito, no? Sa Haraa. E-bike yard. Ang laki niyan. Uy po. Nakuha ko sa video. Roller coaster. Ayun, nakita mo si Boy Lasing? Oo, si Boy Lasing yun. Ay, hindi, kakaliwa na tayo. Signal. Sila. Bang bang bang. Bang bang bang. Ayan din, tapos dire-diretso na lang talaga. Tatawid lang din dun sa kali. Iikot lang ulit tayo dun dito, tapos ayun na, McDo. Dun lang din, yung kainikutan ni Tito Bunay kanina, yung sa Happy ba? Happy Ganun. After. Ay hindi, sa isa pa pala tayo sa MCT. Kasi hindi kasya. 7-Eleven. Oo, 7-Eleven. Pagkanto niyan di, kanan na tayo. Para mas malapit. Yeah. Hi. Hi. Hello. Hi. Hey, Sophia the Great. Sophia the Great. Ba't sarado na ba si Alan? Nagpapay lang si Ate Beth muna sa namin. Tsaka kumain siyang biyak. Hindi na mag-isa. Lugaw yan. Si Alan? Buti, hindi ka na pa inom. Iwat niya daw. Hindi si Raylan na kasama mo. Focus Sprite. Sprite. Sabi mo, hinahanap ko sa agad. Ay, Lucas. Tingin ka dito. Yapan. Bata, magaling na bata. Ano? Pupunta ka mamaya. Pupunta ka ba? Punta sa Mega Baboy. Peppa Burger. Peppa Pizza. Peppa Bibo. Stitch Hamburger. Mamiya Hamburger. Stitch Pancake. Pizza Pancake. I'm a Stitch Pancake. I'm a Stitch Pancake every day. Upside down Stitch Pancake. Hallelujah Pancake. Handstanding Stitch. Mamma Mia car. Mamma Mia car. Mamma Mia car. Calm down. Pissy pissy boom boom. Pissy pissy boom boom. Peppa Pig boom boom boom. Look, who is sleeping, oh. Stitch. Wow. Ay, sleeping para na aalis na siya. Ay, no. Mother. Dito ay look ko. Oh no, he's dead. I gotta help him. Gordo Sri Papaya. Ah? Lucas Papaya. Lucas Papaya. Kuya Raylan Papaya. Lola's Papaya. Kuya Raylan Pancake. Kuya Raylan Hamburger. Amber. Papa Kiko Hamburger. Wow. Anli rin sa'yo. Anli. Ikaw. Sa'yo. Ah. Yun o, pak. Pinani si Coco Martin. Oh! Lucas!
play there? You want to play there? Go! Huwag may hagis. Hit the pink one. The last one. Oo, kumukuha din, oh. Kumukuha din, oh. 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 Wala na, tapos na. I got the red one! I got the red one! The red one? Let's go! Ah! Galing! Bakit? Seryoso? Ba, seryoso mo dyan ah? Go, Ate Sophie. Ang galing eh, oh, umaangat. GIC, Lake Konganaman, Lubum KH Automatic. Lahat. Ah, wala pa na lahat eh. Ay! Ay! Meron pa! Yeah, boy. Eh! Ikot! Dagdag 15 na. Eto na, back to the ball game. Ayan na. Nakakalit ka. 15. Ayan. Parang nadagdagan yung ticket. Ayun. Ayun. Ayan na. Ayan na. Puting nila mo. Naghintay ka ba? So, ikaw nga magbigay doon. Ikaw magbigay ng card. Kina Sophie. Kina Sophie. Dali. Okay na, tara na. Uwi na tayo. Uwi na tayo.
Ano na eh, rekta sa card. Hindi kaya mo daw. Matawilid. Umiikot yun. Daya.